Pilipinas Super League Davao City qualifying leg semifinals. Game 2 between Extra Sideline and Max 16 under. So the winning team is Extra Sideline, no? Here we have our super player of the game, Alberto Labandero. Alberto Labandero. So congratulations sa inyong kadaugan, Alberto, no? Ano sa feeling nyo sa inyong kadaugan karon nga? Tapos nahimo kang super player of the game. Nalipay ko kay akong mga gipang trainingan kay mubungag yun o kuan lang, salig lang sa kaugalingon o kuan, sunod lang sa sistema sa coach. Nabay specific advice or instruction si coach sa imo? Kada dula nimo? Number one good kay play lang yun og defense kay mas importante man gyud ang defense kaysa sa offense og makuha nimong depensa tsada imong offense. Kuan pod kanang excited ba ka kuan mo dula sa PSL Davao Qualifying League na nagatan-aw na PBA legend, no? Si Peter Jun Simon. Lipay kay May kay na mga nagatanaw sa mga o ginabuhat na mamong best o unta maningkamot may para makadaog may nga liga o makarepresent mi sa Davao City sa regionals. Okay. Kuan kanang undefeated mo, no, sa elimination until sa finals tomorrow. Unsa ka confident na sa dula niyo ugma? Rate nimo 1 to 10. Wala pa mo ipildi gikan sugod jud. Kuan lang siguro. Buhaton lang namo among best o paningkamutan lang namo ugma nga modaog mi. Angay pasalamatan nag-shoutout. First of all, nagpasalamat ko sa Ginoo kay gihatag niya sa among kadaugan og shoutout ko sa akong mama ug papa og sa akong Labandero og Pagaling family og sa among team owner boss Jan Oropesa og Mami Sheltan og sa mga kauban ako og sa coaches. Og thank you kay sa tanan-tanan. Last na lang. Who is your greatest of all time? LeBron or Jordan? Jordan go. Ano? Why? Wala, gaya kayo nakatanan. Na shooting, drive. Congratulations. Good luck. Salamat kayo.